Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, all students. How are you today? I hope all of you fresh and healthy today. Okay, student, we continue our theme about factual report. Factual report. What is factual report? We will discuss now. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan terampil menganalisis dan menangkap makna teks fungsional report baik lisan maupun secara tertulis sederhana tentang gejala dan peristiwa alam dan sosial untuk melaksanakan komunikasi transaksional dan fungsional dengan guru dan teman menggunakan ungkapan dengan struktur teks yang teratur, runtut gitu ya. Unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks secara jujur, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai. Nah, itulah tujuan daripada kita mempelajari materi tentang factual report. Oke, kita bahas ya. What is factual report text? Apa sih factual report text itu? Nah, factual report is a text that explains and elaborates some factual information related to particular object matter or thing which are based on factual, occurrence, scientific, and observatory, rather than giving theories or personal interpretation. Nah, itulah yang dimaksud dengan factual report. Ya, itu. Ya, next. Jadi, factual report, what is factual report text? Factual report text itu containing the fact, dia itu mencakup fakta-fakta, rather than provide theoretical or personal interpretation. Bisa juga dia menyiapkan hal-hal yang sifatnya teori, theoretical atau pandangan secara perseorangan, personal interpretation. Nah, what is the purpose? Purpose itu tujuan. Apa sih tujuan daripada factual report itu? Tujuan factual report itu apa gitu loh. Jadi purpose-nya adalah, tujuannya adalah report text Jadi purpose of factual report text is to present information about something they generally describe on trial class or of thing, whether natural or man, for example, mammals, rock, plant, etc. Jadi tujuan daripada factual report itu adalah untuk menyajikan informasi tentang sesuatu secara umum, yang dideskripsikan dalam kelompok-kelompok benda, misalnya natural, benda-benda alam, atau buatan manusia, or made maksudnya itu produk manusia itu. For example, misalnya mammals, rock, plant, etc. dan masih banyak lagi next. Generic structure. Jadi generic structure daripada factual report adalah ada namanya general classification. Itu statement that describe the common subject of the report, common description and classification. Nah, itu yang dimaksud dengan general classification. Kemudian description-nya gimana? Tell what the phenomenon under discussion in term or parts, qualities, habit, or behaviors. This section gives us an overview of commonly occurring phenomenon, either
of its parts, its properties, ya, habit or behavior. Kemudian poinnya, the point is presenting elaboration of scientific classification. Ya. Jadi anaknya presenting, tujuannya adalah presenting elaboration scientific classification. Ya. Itu generic structure daripada factual report. Kamu harus tahu itu. Tuh, ya. Lanjutnya, gimana bahasanya? Lanjut, bahasa. Bahasanya gimana sih factual report itu? Nah, introducing group or general aspect. Ya. Jadi memperkenalkan kelompok atau aspek-aspek umum. Means focus on generic participant. Ya. Maksudnya itu fokus pada peserta secara generic participant. Ya. Using conditional logical connection, menggunakan kata sambung, connection yang logis, time words-nya, that connect, yang menghubungkan event, masalah, peristiwa, yang menghubungkan event to tell when they occur, such as when, so, but, nah itu akan disebutlah dengan connection, logical connection, ya, when, so, but, etc. Dan seperti itu. Kita akan lebih jelas nanti lihat example-nya. Features-nya, ya. Noun and noun phrase are used rather than personal pronoun. Nah, jadi feature-nya itu dia menggunakan personal pronoun. Ya, the use of personal pronoun is limited, tapi dibatasi, limited katanya. Using present tense, jadi tensesnya itu present tense. Kemudian verb-nya apa? Verb-nya adalah action verb, kata kerja melakukan, kata kerja action. Kemudian linking verb, descriptive language-nya, jadi bahasa-bahasa yang mendeskripsikan, yang memaparkan, ya. Kemudian teknika, scientific terms, ya. Itu dia feature-nya. Feature itu sama dengan wujudnya, Mbak. Tampakannya itu seperti apa? Ya. What are the main What are the main difference? Ya, main difference, perbedaan utama. Perbedaan utama dengan description text itu apa? Nah, maksudnya perbedaan antara factual report dengan description text itu, ya. Jadi the difference between factual report and description text is specific language features-nya. Itu perbedaannya di situ. Communicative purpose and the situation, ya. Itu perbedaannya di situ. Nanti kita lihat. Nah, report, ya. Ini kita akan membandingkan mana yang report, mana yang descriptive text. Itu perbedaannya di mana? Kita lihat dari report text, ya. Dilihat dari generic structure-nya, dari language feature-nya. Kalau dia report text, generic structure-nya itu general classification, kemudian description part per part. Sedangkan kalau descriptive text, generic structure-nya itu identification, kemudian description in part of each characteristic. Nah, itu beda daripada generic structure-nya. Kemudian kita tinjau dari language feature-nya. Kalau report text itu introducing group or general aspect, ya. Using conditional logical connection, kemudian using simple present tense. Nah, jadi dia menggunakan simple present tense. Sedangkan descriptive text, language feature-nya, using simple present tense, kemudian using action verb, ya, kata kerja aksi, kata kerja yang melakukan kerja. Kemudian using adverb, ya, menggunakan kata keterangan. Apakah itu adverb of manner, time, frequency, pokoknya dia adverb. Kemudian using special technical term. Nah, itu kita melihat secara jelas perbedaan daripada report text dengan descriptive text. Oke, dibaca, dipahami ya. Kalau tidak paham, contact mem. Oke, continue.
Ini kita juga masih melihat dari wujudnya. Jadi report text sama descriptive text kamu lihat. Report ya, the thing which will be discussed in general. Example-nya misalnya pet ya. Sedangkan kalau descriptive text describe the thing in particular and more specific. Sama-sama pet. Jadi kalau descriptive text itu more specific. Sedangkan report text in general. Nah, sama pokok temanya, title-nya tentang pet. Tapi kalau deskriptif itu dia more specific, sedangkan report text in general. Ya, seperti itu. Kemudian kalau report text itu state the reality of the thing, sedangkan deskriptif text itu identify the thing. Ya. Describe ya, report text juga describe the aspect of the thing in detail. Example misalnya kind of pet, misalnya cat, dog, etc. Sometimes the aspect which is described depend on the writer's purpose. Sedangkan descriptive text describe the characteristic or the physique ya, fisiknya of the thing. Example, how it look like ya, how it look like. Example, its weight ya, appearance-nya gimana, color-nya, etc. ya. Kemudian dia dilihat dari result-nya. Kalau di report text itu it's a result of observation or analysis. Sedangkan descriptive text it real ya. Real the factual condition of the thing. Nah, itu. Lebih jelas ya di sini. Oke? Paham ya? Next. Text descriptive. Nah, ini contoh deskriptif ya, lihat. My cat. I have a cat. Nah, ini. Its name is Meow. It's an adorable cat. It has white fur. I like to I like to handle it because its fur feels soft. Every morning I give it meal. My cat doesn't like rice, so I give it cat food. Yeah, it is an active animal. It's like to run around the house. It's like to catch everyone in my house. When it feels tired or sleepy, it usually sleeps on the sofa, in the living room, or sometimes under the table. Nah, itu kalau dia deskriptif text ya. Ya, Mem terjemahkan supaya kalian lebih menyimak ya. Saya punya seekor kucing, ya dikasihlah nama Meong. Namanya Meong katanya. Dia itu adalah kucing adopsi, yang merupakan kucing yang adopsi, adorable, yang bisa diadopsi gitu. It has white fur, jadi bulunya putih. I like a candle ya. Aku suka megang-megang dia karena bulunya tuh lembut. Every morning I give it meal. Setiap pagi saya memberi dia susu. My cat doesn't like rice. Kucing saya tidak suka nasi. So I give it cat food. Sehingga saya memberinya makanan kucing. Kan ada makanan kucing di pasar tuh dijual. Ya namanya pokoknya khusus makanan kucing gitu ya. Jadi kalau kucing-kucing yang tidak suka makan nasi, belikanlah makanan kucing. Ya. Whiskas namanya ya, Whiskas kan nggak salah. Ya. It's like to catch everyone. Ya, sampai mana tadi? It is an active animal. Jadi kucing itu adalah binatang yang aktif. It's like to run around the house. Dia suka keliling-keliling rumah. It's like to catch everyone in my house. Dia suka mendekati, ya, suka pokoknya jinak dengan orang-orang di rumahnya. When I feel tired, ya, when it feels tired or sleepy, ketika kucing tuh capek, ngantuk,
Biasanya dia tidur di sofa atau di ruang tamu, di ruang tengah ya. Or sometime under the table. Dan kadang-kadang juga tidur di bawah meja. Nah, jadi itu tag deskriptif. Jadi mendeskripsikan gimana sih kucing itu tuh seperti apa gitu. Berbeda dengan yang report tag. Nanti kita akan lihat yang report tag. Nah, ini yang tag report. Sama, judulnya juga cats ya. Ya. Cats are the most popular pet and can be found everywhere on the earth. They have a Latin name, ya, Felis catus silvertis in ancient time. The Egyptians used them as an animal to hunt the rat. When they were born, they are blind and deaf. Then they open the eyes when they have aged between 8 to 10 days. Furthermore, their sexual hormones are active at the age of 10 to 15 months. On average, they have a weight ranging from 2.5 kilogram to 7 kilogram. Yeah. Meanwhile, the length of them is various, but mostly they can grow from 15 to 13 centimeter. Cat are lazy animal. Ya, dia lazy. Jadi kucing itu lazy animal. While they just spend time at home to sleep. Jadi dia banyak menghabiskan waktu di rumah untuk tidur aja kucing. Ya. However, not all the cats, ya, not all the cat have that such behavior. Tapi tidak semua kucing seperti itu, ya. One of the action cat is kucing kampung. Nah, salah satu kucing yang aktif tuh katanya kucing kampung, which is the icon of Indonesian cat. Nah, ini dia memang kucing Indonesia. Ya. Those cat always try to go out and to look for food. Ya. They can live up to the age of 20 years, and the oldest cat live about 36 years. Meanwhile, kucing kampung where are from Indonesia usually live only between 2 until 5 years. Kucing kampung lebih cepat mati ya, sekitar 2 atau sampai 5 tahun saja. Cat are omnivore because we are very often seeing them eat fish, meat, rice, and even vegetables. Nevertheless, many people also refer them as carnivores. They have small teeth and claws that are not harmful to human. But you have to be careful because a cat bite can cause rabies and their claws are so painful. Nah, ini jenis text reportnya berbeda dengan yang deskriptif tadi. Jadi ini lebih memandang secara generalnya aja ya. Ya. Semoga kalian memahami, semoga kalian bisa membedakan antara report tag and descriptive tag. Ya, continue. Oh ya, sudah selesai ya materinya. Jadi sekarang tugas kalian adalah ya, supaya kalian lebih memahami tentang tag factual text ya, factual report tag, kalian harus membuat contoh ya. Contoh tag report dengan descriptive tag. Satu contoh text report, satu contoh descriptive tag kalian buat ya. Nah, yang deskriptif 1, kemudian yang report 1. Nah, yang tag report ya. Bebas temanya apa terserah. Pokoknya kamu bisa menulis ya minimal itu 2 paragraf ya. At least 2 paragraph. You write down the story ya that show text report and one more descriptive tag ya. Minimal itu at least ya.
2 paragraf. Bebas, temanya terserah, pilih bebas ya. Dikumpulkan minggu depan sebagai penilaian untuk pokok bahasan factual report ya. Kerjakan dengan baik dan dikumpulkan minggu depan. Oke, thank you very much. Ya. Sampai di sini pertemuan kita. Mem akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. See you next time and goodbye.